দেখুন পেরে পেরে মডেল রয়েছে। এই দেখুন আঁচল দেখুন बहुत ही जबरदस्त आई टाइप कलेक्शन मुझे फास्ट टाइम देखुन केते बढ़िया लगे देखुन पेपर बॉर्डर भी के लेवल कलेक्शन मिलू देखो दुकान देखो डबल कलर এটা দেখুন আঁচল কেতে बढ़िया फाइन क्वालिटी सुतार आप पेपर भी শাড়িটা जबरदस्त लगे এটা হলো তার বড 4000 টাকা এটা बहुत ही बढ़िया देखुन पेपर बॉर्डर थान के लेवल काम है मात्र 4000 আঁচল আছে গেল দেখুন আঁচল আও বডি আছে গেল ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে পিস রে রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন আছে এখানে গছর ডিজাইন দেখুন 6 ধড়ি আছে দেখুন ডবল ট্রিপল সফটটা আর গছর ডিজাইন এই দেখুন আঁচল এটা ময়ূর আর হলো তার বডি बहुत ही बढ़िया আছে দেখুন ডবল সফটটা পাঁচ ধড়ি রে কম্বিনেশন দিনवा दी এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন কেতে প্রিমিয়াম सबको जुहार और फिर से स्वागत आम रेमंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के बर्तमान फेर पहुँचल मेहर साड़ी संबलपुर गोलबजार के आप देखिए फैंसी साड़ी आप बहुत सारा वीडियो देखी फैंसी साड़ी है आज वीडियो एक्सक्लूसिव जेहेतु पोजुतिया आसूजी आके संबलपुरी साड़ी बना भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी संबलपुरी साड़ी मिल जाए बहुत ही सस्ता दाम रे पूरा शोरूम जेहेतु शोरूम क्वालिटी पूरा मेंटेन कर बेस्ट क्वालिटी साड़ी पूरा सस्ता दाम रे देखा और आपण मैंने भी जब भल साड़ी खोजुन पोजुतिया भाईजुतिया दसरा लगे आके बेले बहुत ही बढ़िया दुकान आप संबलपुरी साड़ी मैंने भी नहीं पारे पूरा प्रॉपर मेन लोकेशन रे अच्छे संबलपुर गोलबजार पाखे गोलबजार रे ही दुकान अच्छे तो केनता साड़ी मिलूचे केन जगह अच्छे काना अच्छे से डिटेल देखा तो वीडियो के बिना काटिक आरंभ लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखा खास मेहर साड़ी संबलपुर गोलबजार रो आज वीडियो जेना देखा देखो सब एक से कलेक्शन सब बाहर कर रखी दीजिए सब संबलपुरी कलेक्शन देखो यार भी देखो बहुत सारा कलेक्शन अच्छे ये सब लिमिटेड कलेक्शन बछा बछा कलेक्शन मैंने देखा तो जाओ पचरामा तो दादा फिर के स्वागत नमस्कार आगे तो दुकान ना हला मेहर साड़ी हम तो हिंदी भी फैंसी साड़ी सब ले देखो दिसु हां सब से इतरो हमें संबलपुरी देखा मा संबलपुरी से कलेक्शन माने बढ़िया कलेक्शन ताको दुकान संबलपुरी साड़ी भी मिलसी आपन माने बहुत लोग जानि थिबे कि नहीं जानते ताको एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी भी मिलसी हला आजिर कलेक्शन देखमा एक्सक्लूसिव संबलपुरी तो आज का केन रेंज रे देखमा कम दाम बेसी दाम तक देखा सब प्रकार खाली संबलपुरी साड़ी देखा ऑनलाइन भी मगे पारबे नै ऑनलाइन मगे पारबे एड्रेस पेमेंट कर देले ऑनलाइन नाम जे साड़ी पसंद लाबा स्क्रीनशॉट करो ऊपर दियतबा नंबर रे फोटो पोटे कर एड्रेस पेमेंट कर आपन माने ऑनलाइन मगे पारबे तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा आज कलेक्शन देखमा एड्रेस स्टार्ट के कहि देबे मेहर साड़ी जेंटा के गोलबजार छको बदना छक के जीवा रास्ता जेन अछि पनीपरिया विपुदिशन ऑन रोड ठीक मिडिल पर्सन रे अछि अच्छा जदी भी रास्ता जानने पाले त दुकान जानने पाले नंबर रे कॉल करबे निजे जेकरी रिसीव करके आनी पकाम तो जाओ स्टार्ट करमा देखमा तार पर देखमा पेपर बॉर्डर ऊपर अछि एटा पेपर बॉर्डर थान ए देखो नाचल आप बॉडी देखो किते बढ़िया सुंदर लागु जे 2100 टका 2100 टका रे अपन माने पेपर में बेस्ट क्वालिटी पेपर बॉर्डर थान आप नहीं पारबे तार पर देखमा बहुत सुंदर अछि कलेक्शन दा कलर चाटी के भल सुंदर नवा टाइप रो अछि देखो पूरा नवा लागु जे कलर पूरा नवा टाइप रो डिजाइन देखो पूरा एक्सक्लूसिव कलेक्शन कहीं देखबा ले नै मिले एंदा कलेक्शन ताको दुकान देखबा मिलु छे इतार दाम 1800 टका 1800 टका पड़वा इतार गुटे कलर अछि मेहंदी कलर अछि मेहंदी कलर ऑप्शन भी अवेलेबल अछि ए गुटे ब्लू रानी कॉम्बिनेशन इतार बॉर्डर भी वर्क अछि इडा चल आसी गला देखो इडा देहे आसी गला इडा लतार बॉडी देखो इतार दाम भी 1800 टका 1800 टका पड़वा बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी रो इटा मल्टी कलर ऊपर अछि एटा देखो नवा बॉर्डर अछि देखो नवा बॉर्डर टाइप रो अछि ए देखो नाचल इटा देहे आसी गला बहुत बढ़िया लागु जे इतार दाम 2400 टका रे पाइबे देखो केते बढ़िया सुंदर कलर कॉम्बिनेशन रे साड़ी 2400 गुटे डिजाइन आसो एडा चल आसी गला टोटल बॉडी आसला एडा बॉडी आसला एडा तार बॉडी देखो बहुत सुंदर लागु जे इतार दाम 2600 टका 2600 टका देखो आप मन पाई पारबे तापर देखमा
ये देखो बहुत ही बढ़िया डिजाइन आंचल आसीगला ना आंचल देहे আর এটা তার বডি সেট দেখুন এটা 2000 2000 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে নয়া ধড়ি রয়েছে বহুত হি সুন্দর কালেকশন এটা দেখুন এটা দেখুন কেতে বড়িয়া লাইট কালার রয়েছে দেখুন দেখো বিনা ব্লাউজ এটা সব বিনা ব্লাউজ উইদাউট ব্লাউজ পিস আর এটা দেখুন বাজেট আসলা এটা বডি দেখুন লাইট কালার রয়েছে কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কম্বিনেশন भी ভাল দিয়েছে 3100 টাকা এটা 3100 টাকা পড়বা দেখুন উইদাউট ব্লাউজ পিস তারপর দেখলাম এটা বি সিঙ্গেল ধড়ি আছে এটা দেখুন আঁচল 3250 টাকা 3250 টাকার দেখুন আপনারা অনলাইন মগাই পারবে দেখুন কেতে বড়িয়া সফট কপড়ার বি আছে এটা দেখুন কোয়ালিটিটা দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি আপনারা না ভাবুন কম্প্রোমাইজ হলে কেনসি প্রকার কম্প্রোমাইজ না দেখুন আপনারা অনলাইন মগাই পারবে কি দোকান কাছে নিজে দেখি দেখি নিয়ে পারবে কেতে বড়িয়া লাগি দেখুন 3100 টাকা মাত্র 3100 টাকার দেখুন আপনারা পাই যাবে বহুত হি সুন্দর ডিজাইনটা তারপর দেখলাম এটা দেখুন আঁচল আসলা এই দেখুন চূড়া ধড়ি টাইপের ডিজাইন আছে দেখুন লাইট কালার আছে কালার বি অফিশিয়াল কালার আছে 2900 টাকা 2900 দেখুন মাত্র 2900 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা বড় বড়িয়া কম্বিনেশন রে আছে পার্পল সাড়ে 2950 এটা আঁচল আসিগলা এটা তার বডিটা এটা দাম কেতে কইলে 2950 2950 টাকার আপনি পাই যাবে তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল येलो আর কফি কম্বিনেশন আছে দেখুন আঁচল आप बोल देखो येलो कॉफी रो कॉम्बिनेशन देखो केते बढ़िया सुंदर लगी साड़ीटा बहुत ही बढ़िया दिसु भी साड़ीटा आपन नहीं 3250 টাকা 3250 टंकार देखो केते बढ़िया सुंदर साड़ी रे तापर देखमा সবটা ডিজাইন উপরে আসবা ये देखो ना चल अटला बॉडी बहुत ही बढ़िया डिजाइन আছে দেখুন সফটওয়্যার টাইপের ডিজাइन আছে বাজেট রে হলে भी देखो केते बढ़िया सुंदर दिजे देखो साड़ीटा चौथी डिजाइन आचल আছে 3100 এটার দাম হলো 3100 সবটা ডিজাইন আছে সফটওয়্যার টাইপের ডিজাइन আছে দেখুন মাত্র 3100 টাকা রে আছে কেতে সুন্দর আছে কেতে बढ़िया দিসু দেখুন শাড়ি সব নয়া নয়া কালেকশন দেখবালে মিলুছি দেখুন মার্কেটে যেটা দেখবালে না মিলে দেখুন হেন্দা কালেকশন যেহেতু শোরুম है তাকর নি কোয়ালিটি মিলি হই দেখুন আচল কম দাম দেলে দেখুন সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ লাগবে আপন অনলাइन মগে পাবে দেখুন বডি দেখুন আর তার ধড়ি भी अलग प्रकार लागुছে 2850 2850 টাকা রে আপন মানে পাই যাবে তারপর দেখবা পিঙ্ক আর কফি কম্বিনেশন আছে দেখুন আঁচল আসিগলা আর বডি দেখুন কেতে बढ़िया লাগুছি দেখুন আপনারা নেই পারবে 3300 টাকা মাত্র 3300 টাকা দেখুন বর্ডার भी দেখুন কেতে बढ़िया আছে 3300 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে দেখুন এটা দেখুন আঁচল মেরুন কম্বিনেশন মেরুন ব্লু আর রেড র কম্বিনেশন আছে সুতা মানে ফাইন পাবো সব 120 নম্বর সুতা সব সুতা ফাইন আছে ডিজাইন র পুরা ক্লিয়ার আসবা এটা পিলাও দে 3700 টাকা 3700 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে বেস্ট কোয়ালিটি সুতা সম্বলপুরি শাড়ি তারপরে पर्पल कलर উপরে पर्पल कलर আছে বড় ডিজাইন র টার্ন আছে আঁচল আঁচল ছোট ছোট কাম আছে আপনারা দেখুন তাঙ্গ দোকান কাছে কি নেই পারবে মেহের শাড়ি সম্বলপুর গোল বাজার রে 3050 টাকা 3050 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে सब 120 নম্বর সুতা है দেখবা ब्लाउज पीस वाला देख ब्लाउज पीस वाला पेपर बॉर्डर सेगुला पेपर बॉर्डर थान रे আছে ডিজাইন দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস बहुत सुंदर আছে কালেকশনটা দেখুন পার্পল কালার আছে এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ ব্লাউজ পিস এটা তার বডিটা দেখুন পেপার বর্ডার থান রে আছে 3350 টাকা बहुत ही बढ़िया सुंदर আছে দেখুন মাত্র 3350 টাকা আপনারা মানে পাই যাবে তারপরে আসিলা দেখুন পুতলি ডিজাইন র এটা পেপার বর্ডার থান এটা দেখুন আঁচল भी বড় পাবো আর বডি भी দেখুন बहुत ही बढ़िया পুতলি ডিজাইন আছে नहीं পারবে
इतार दाम भी 3350 मात्र 3350 टंका रे आपण माने पाई परबे ब्लाउज पीस अच्छे इन विथ ब्लाउज पीस एटा भी गुड देखो पूरा नवा डिजाइन फाइन वाला सूता है फाइन सूता रे अच्छे पूरे वाला सूता है हाथी रो बॉर्डर अच्छे इति लगी ते रेट अछि एटा देखुन आचल केते बढ़िया फाइन क्वालिटी रो सूता आपण माने पाई परबे साड़ीटा जबरदस्त लागजे एटा लता बोर्ड 4000 टंका एटा बहुत ही बढ़िया अछि देखुन पेपर बॉर्डर थान किन लेवल काम होचे मात्र 4000 टंका रे आपण माने पाई ब्लाउज परबे पीस संगे अच्छे विथ ब्लाउज पीस एटा तापर आसी गला देखुन कलर देखुन नवा टाइप रो कलर अच्छे स्क्वायर स्क्वायर डिजाइन अच्छे डिजाइन टे अछि और धड़ी भी बहुत ही फिनिशिंग बढ़िया दिस मु भी बढ़िया सुंदर देछि एटा ब्लाउज पीस पले आस ब्लाउज पीस पे आसबा देखुन आपण माने देखुन ई साड़ी माने मेहर साड़ी संबलपुर गोल बाजार नहीं पारबे 150 इतार दाम हला 4150 एना भी ब्लाउज पीस 4150 टंका रे आपण माने पाइबे विथ ब्लाउज पीस तापर देखमा पिडा पेपर बॉर्डर अच्छे टेराकोटा रो डिजाइन अछि टेराकोटा रो वर्क अछि ए देखुन आचल ब्लाउज सिथरे भी ब्लैक कलर एटा बॉडी आसी गला 3700 टका मात्र 3700 टंका रे देखुन ब्लाउज पीस अच्छे विथ ब्लाउज पीस तापर देखमा एटा इक्वल कॉम्बिनेशन रॉयल ब्लू कॉम्बिनेशन पर्पल संगे रॉयल ब्लू रो कॉम्बिनेशन अच्छे सबका डिजाइन अच्छे एटा आंचल आसी गला ब्लाउज पीस संगे अछि एटा भी ब्लाउज पीस संगे अच्छे 4050 इतार दाम हला 4050 टका मात्र 4050 टंका रे आपण माने नहीं परबे विथ ब्लाउज पीस बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी मिलु जे एटा डबल बॉर्डर रे अच्छे डबल बॉर्डर देखुन ब्लाउज पीस आसी गला ए देखुन आचल इति फिर ब्लाउज पीस आसपा देखुन डबल बॉर्डर रे एटा लता बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर अछि कलेक्शन ता देखुन डबल बॉर्डर विथ ब्लाउज पीस 4400 टंका रे देखुन आपण माने नहीं परबे एटा गुटे तापर देखबा एटा भी गुटे देखुन बहुत ही बढ़िया पेपर बॉर्डर गुटे अछि देखुन कॉम्बिनेशन ता नवा कॉम्बिनेशन रामा ग्रीन अछि देखुन ऊपर तले स्टार सप्ताह अछि स्टार सप्ताह अच्छे आचल भी देखुन स्टार दिस स्टार रो डिजाइन अछि देखुन एटा बांधर अछि संगे अछि ब्लाउज पीस संगे अच्छे विथ ब्लाउज पीस 3350 टका मात्र मात्र 3350 बहुत ही सुंदर अछि कलेक्शन देखुन डबल स्टार थाके देखुन कपड़ा भी फाइन क्वालिटी मात्र 3350 टंका रे आपण पाई परबे थोरे विजिट करूँ केना केना कलेक्शन अछि देखुन मन लागला आपण नै करी जिवे ना तो आपण एटा एजेंसीटा भी पसंद हो जे ऑनलाइन ऑर्डर कर देले भी आप पठे दम पठे देबे देखुन कि ना तो बस रे पठन बेले भी पठे देबे एटा भी सप्ताह डिजाइन अछि देखुन एटा देखुन आचल आइडा लता बॉडी देखुन केते सुंदर अछि देखुन सप्ताह डिजाइन थाके 5100 मात्र 5100 टंका रे आपण माने पाई परबे एटा मल्टी कलर ऊपर पाएबे तीन चारटा कलर अच्छे काम देखो बढ़िया देछे हाथी रो काम जे कलर शॉट डिजाइन जे फिर बटरफ्लाई अच्छे कलसो अच्छे एलिफेंट अच्छे आ देखो एटा देखुन आपण माने पाई परबे केते बढ़िया संबलपुरी साड़ी एता भी मु बोल पाबो ए देखुन आचल एटा बॉडी आसी गला बॉडी देखुन एटा 5200 टंका बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखुन मात्र 5200 टंका रे आपण माने पाई जिवे एटा गुटे देखो डबल धड़ी अच्छे न केते बढ़िया আছে डिजाइन দেখুন এটা দেখুন आचल এটা बॉडी দেখুন केते बढ़िया डिजाइन परवा टाइप रो डिजाइन আছে দেখুন डबल बॉर्डर बहुत ही सुंदर दिखे देखुन कलर भी आप नहीं पारबे एटा प्राइस 4600 मात्र 4600 टंका रे देखुन जेन माने बुकिंग करबा ले चाहू जदी बहुत से देखि ना पारले पूरा फोटो मागले भी आपन को मिली जेबा ठीक है वेट करबे जदी बिजी थिबे बेला तारो आपन को पठे देबे आंचल देखुन बड़े सुंदर पूरा नवा स्टाइल रो आंचल আছে आ कलर भी देखो मस्ट इधर ब्लाउज पीस भी आसी जीवा ब्लाउज पीस संगे अच्छे कलर भी बढ़िया अच्छे बढ़िया ग्रे कलर टाइप रो আছে नवा कलर আছে जबरदस्त लागि जब एटा 5100 टंका देखुन पूरा फाइन क्वालिटी सुतार आपण माने पाई परबे तापर आसिला हमर चेसपटी सप्ताह टिकली सप्ताह भी बोलु जो केते बढ़िया सुंदर दिजे देखुन ग्रीन और रेड कलर कॉम्बिनेशन रे আছে देखुन केते बढ़िया सुंदर दिजे देखुन सब जगह रे आपण माने इंदा सप्ताह साड़ी देखबा लागि ना पान ए देखुन आचल बहुत बढ़िया আছে आ बॉडी देखुन बहुत सुंदर दिचे कलेक्शन टा आपण माने नहीं पारबे 4400 टंका मात्र आपण माने नहीं पारबे तापर देखमा कोणार्क डिजाइन दा कोणार्क मंदिर टाइप रो डिजाइन আছে बहुत सुंदर लागि कलेक्शन टा ए देखुन आचल
এটা হলো বডিটা বহুত বড় লালা কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে এটার দাম হলো 4800 4800 ব্লাউজ পিস সঙ্গে আছে উইথ ব্লাউজ পিস আবে যদি কেনসি প্রকার ডাউট রহলা অর্ডর বিষয় হোক কি এড্রেস বিষয় হোক আপনারা ফোন করে পচারে পারবে আপনারা সম্বলপুর গোল বাজার মেহের শাড়ি নো আপনারা দেখুন কেনতা কালেকশন নেই পারবে এটা দেখুন কেতে সুন্দর যে কেতে ডিটেলিং রে কাম আছে সেদিন তো কইছি প্রপার শোরুম নো আপনারা শোরুম কোয়ালিটির শাড়ি এটা দেখুন আঁচল বহুত ডিটেলিং কাম করা আছে দেখুন কেটে বটে ঝুটি এটা লতা ব্লাউজ পিস সঙ্গে আছে উইথ ব্লাউজ পিস এটার দাম 4900 4900 টাকায় আপনারা পাইবে দেখুন মাত্র 4900 দেখুন বহুত সুন্দর আছে কালেকশনটা তারপর দেখবা এটা বড় ডিজাইন দেখুন বহুত বড় দেখুন ধড়ির সফটটা ডিজাইন আছে দেখুন তলে উপরে দুই লাইন সফটটা আছে ধড়ি भी पाट धड़ी দিয়েছে এটা দেখুন পাট্টো ধড়ি এটা আছে পাট্টো ধড়ির আছে ফের ব্ল্যাক পিস সঙ্গে ব্লাউজ পিস সঙ্গে সেটা উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন বহুত সুন্দর আছে কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে 6000 এটার দাম 6000 টাকা 6000 টাকা দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস আপনারা নেই পারবে বহুত সুন্দর লাগলা কালেকশনটা দেখুন আপনারা এন্ড কালেকশন নেই পারবে এটা দেখুন হেন্দা টাইপের কালেকশন এটি বি হেন্দা সফটটা আছে এটি উইদাউট ব্লাউজ পিস এটা বডি রে ওয়ার্ক আছে সেটা বডি প্ল্যান থিলা এটা দেখুন বডি রে কাম আছে এটা দেখুন আঁচল এদি ব্লাউজ পিস না আছে আর বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে বহুত বড়িয়া লাগলা কালেকশন 6400 6400 টাকা দেখুন ডবল সফটটা বেস্ট কোয়ালিটি শাড়ি তারপর দেখমা মিলন সফটওয়্যার এটা নর্তকি ডিজাইন আছে চার লাইন দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল এটা লাতা বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া আছে 7200 7200 টাকার দেখুন আপনারা পাইবে দেখুন বহুত বড় ডিজাইন আপনারা নেই পারবে পুরা সস্তা দামরে তারপরে আসিগলা দেখুন পরি ডিজাইন बहुत दिन बाद देखबार के मिला देखुन परी डिजाइन एक्सक्लूसिव कलेक्शन আপনারা নেই পারবে সম্বলপুর মেহের শাড়ির এটা দেখুন আঁচল এটা লাতার বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে কালেকশন হবে দেখুন কেনতা পরিমাণ উড়ুছন দেখুন এটা দেখুন 7900 7900 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এই কালেকশনটা তারপরে দেখমা এই টাইপের কালেকশন বহুতই চলুছে হানিটা দশরার দেখুন বেস্ট কালেকশন এটা মানে भी আপনারা নেই পারবে সব টাইপের কালেকশন अवेलेबल আছে বর্ডার আছে এই দেখুন আচ্ছা এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে না ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস রে ফের ওয়ার্ক আছে দেখুন বহুত বড়িয়া আছে দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আও বডিটা দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে এটার দাম হলো 7200 7200 টাকার দেখুন আপনারা মানে পাই যাবে তারপরে দেখমু সফটা वाला দেখুন সিঙ্গেল সফটা আছে 6 ধড়ি আছে এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক ইনো ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে এই দেখুন আঁচল উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন এই শাড়িটা আপনারা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক কাহিনা দেখিয়ে দিবে দেখুন লক্ষ্মী পাদর ফের ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক কেতে বড়িয়া লাগে দেখুন কেনতা দিচ্ছে দেখুন কলরটা রামা গ্রিন কলরের আছে আর রেড ধড়ি আঁচল বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে শাড়িটা 8400 এটার দাম হচ্ছে 8400 8400 টাকার দেখুন আপনারা মানে নেই পারবে बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन बहुत ही सस्ता दाम रे आपन माने पाइ जाउछन এটা মাছ ধরি আছে लाइट कलर रे माछा धड़ी ए देखो ना आंचल আঁচল ওয়ার্ক কেতে ফাইন আছে चारटा मयूर ব্লাউজ পিস সঙ্গে ব্লাউজ পিস সঙ্গে আছে আর বডি দেখুন ব্লাউজ পিস সঙ্গে আছে দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে 5450 টাকা बहुत बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 5450 টাকা রে দেখুন আপনারা পাই যাবে তারপর দেখুন এটা দেখুন গুটে মিলন টাইপের ডিজাইন আছে গ্রিন কালার আছে রামা গ্রিন রয়েছে কফি কম্বিনেশন আছে এটা দেখুন আচ্ছা আচ্ছা এই ব্লাউজ পিস না আছে 5700 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে বহুত ही সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখুন আপনারা নেই পারবে এই সব শাড়ি জেন্টস রে পছন্দ লাগে আপনারা অনলাইন মে মগে পারবে চৌড়া ধড়ি আছে চৌড়া ধড়ি আছে দেখুন ছোট ছোট সবটা 4 লাইন देखो आंचल भी देखो केटे बढ़िया काम है फोटो मैंने भी आपको मागले मिली जा जे ऑनलाइन बुकिंग करबे मेर साड़ी संबलपुर गोलबजार बॉडी आसी गला 7200 टाका 7200 टाका रे मात्र आपन माने पाई पारबे देखो बहुत ही सुंदर लागे देखो केड़े केड़े चौड़ा धड़ी थाइगिरी 4 लाइन सफ्टा আছে
দেখুন আমার পিপল পতর ডিজাইনটা আছে মাছ ধরি মাছ ধড়ি সিঙ্গল ধড়িয়া আর এই ধড়ির ইয়ান বহুত ডিমান্ড রয়েছে। এটা দেখুন আঁচল বহুত বঢ়িয়া লাগলা। লক্ষ্মী সঙ্গে ব্লাউজ পিস সাঙ্গে আছে এটা বডি দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস 6000 টঙ্কা। মাত্র 6000 টঙ্কার দেখুন পিপল পতর শাড়ি সিঙ্গল ধড়ি মাছ ধড়ি। তারপর দেখুন ফ্যান্সি ধরি ফ্যান্সি ধড়ি ইয়ানি এই ধড়ির ডিমান্ড বহুত ফ্যান্সি ধড়ি। এটা দেখুন অরেঞ্জ কম্বিনেশন আছে হুম অরেঞ্জ ব্লু কম্বিনেশন দেখুন আঁচল ক্লিয়ার কাম আছে আচ্ছা पूरा क्लियर काम आ साड़ी भी बहुत ही बढ़िया दिशुजे भी जबरदस्त लागू जे भी ব্লাউজ পিস আছে विथ ब्लाउज पीस 8050 টাকা 8050 टंका देखुन आपण माने पाई जिवे। तापर देखमा এটা भी चौड़ा धड़ी আছে বর্ডার গুটে সুন্দর বর্ডারটা আছে হুম আঁচল আছে গেল দেখুন আঁচল আও বডি আছে গেল হুম ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে ब्लाउज पीस रे फिर वार्क আছে দেখুন बहुत सुंदर जबरदस्त कलेक्शन 7200 টাকা 7200 टंका देखुन आपण माने पाई जिवे। এটা দেখুন পেরে পেরে মডেল রয়েছে এই দেখুন আঁচল দেখুন बहुत ही जबरदस्त आई टाइप कलेक्शन मुझे भी फास्ट टाइम देखुन देखुन केते बढ़िया लगे देखुन पेपर बॉर्डर भी के लेवल कलेक्शन मिलू जी तक दुकान देखुन डबल कलर रे अच्छे आप माने पाई पारबे देखुन बहुत ही फाइन क्वालिटी साड़ी 6950 6950 टंका रे आपण माने पाई जिवे देखुन जबरदस्त प्रीमियम क्वालिटी रो पेपर बॉर्डर थान पिन्हिथिबे बेला पचराउ देबे केना आंछ बोली साड़ी हेंदा साड़ी माने एटा तापर देखुन डबल सपटा পাট ধরি পাটো ধড়ি উপরে আছে ये देखो ना आंचल कलसी डिजाइन আছে ব্লাউজ তো अब बॉडी देखुन 7800 ব্লাউজ পিস সাঙ্গে আছে 7800 7800 टंका विथ ब्लाउज पीस। तापर देखमा बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन देखुन आप देखवा ले पाइबे। ये देखुन एटा भी देखुन 3 लाइन सपटा আছে দেখুন জুড়ি জুড়ি হিগুরি। ये देखुन आंचल पूरा मस्त है आंचल आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लाଗୁଛି এটা भी 7200 এটা भी देखुन मात्र 7200 टंका रे देखुन आप माने पाई जिवे। तापर आसीला देखुन बहुत ही वायरल स्टार सप्टा गुटे माछ सप्टा गुटे देखुन दुई तीन कॉम्बिनेशन रे अछि हाफ हाफ कलर अछि देखुन रामा ग्रीन आ ऑरेंज टाइप रो कलर ऑरेंज ब्लू कॉम्बिनेशन আছে ऑरेंज ब्लू तीनटा कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन आंचल देखुन बहुत सुंदर दिछि देखुन आप माने एटा फोटो मागले भी आपको मिली जिबा। एटा देखुन तार ब्लाउज पीस भी आसी जिबा ब्लाउज पीस रे भी माछ धड़ी अछि आ बॉडी देखुन किछिंदा प्रकार रे अछि देखुन बहुत सुंदर लागु देखुन आप माने स्टार सप्टा और माछ सप्ता दुइटा मिक्स हिगरी अछि देखुन एटा दाम 10100 टंका देखुन आप माने पाई जिबे। तापर आसीगला देखुन माछ धड़ी डबल धड़ी उत्कल लक्ष्मी पैटर्न रही उत्कल लक्ष्मी तो कही कहना पारे कही कहना जाए। ये देखो आंचल লক্ষ্মী সঙ্গে এটা ব্লাউজ পিস সাঙ্গে আছে ब्लाउज पीस संगे आसपा माछ धड़ी बहुत ही सुंदर लगे देखो डबल बॉर्डर 6400 টাকা 6400 टंका देखो आप पाई जिबे। तापर देखमा रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन আছে आखिर गछर डिजाइन देखुन 6 धड़ी रे अछि देखुन डबल ट्रिपल सप्टा आ गछर डिजाइन। ये देखुन आंचल ये मयूर आडल तार बॉडी देखुन बहुत सुंदर लागु कलेक्शन 9600 9000 এটার ব্লাউজ পিস भी আছে बहुत ही बढ़िया আছে। तापर देखमा এটা बहुत ही बढ़िया আছে देखुन डबल सप्टा पाँच धड़ी रे কম্বিনেশন বিনवा দিছে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ब्लाउज पीस फिर वार्क আছে দেখুন केते प्रीमियम क्वालिटी साड़ी देखुन आपन खाली लिमिटेड कलेक्शन देखा होजे कम समय भितरे आ अपन दुकान के बेले तो बहुत सारा कलेक्शन अछि। ये देखुन आंचल इटा लता बॉडी देखुन बहुत बढ़िया अछि लागला कलेक्शन टा भी आप माने 9600 টাকা 9600 टंका देखुन आप माने पाई पारबे।
तापर देखमा बाप्ता ऊपर बाप्ता ऊपर देखो ट्रिपल धड़ी रे जेंडा तमे 6 धड़ी रे अछि तले 3 ऊपर 3 बाप्ता ऊपर देखो एटा देखो आंचल आडे तार बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागे लॉज पीस फिर वर्क आसबा देखो आप माने पाई परबे बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन इतार दाम 6700 टंका 6700 टंका देखो 6 धड़ी वाला बाप्ता पाटा पाई परबे सुंदर जे कलेक्शन डा बहुत बढ़िया है डबल बॉर्डर ये देखो नाचल कितनी पूरा हेवी काम है आ बॉडी रे देखो बहुत ही सुंदर कलेक्शन आप नहीं पारबे डबल बॉर्डर रे अच्छे तापर देखमा एटा 6 धड़ी रे अच्छे देखो नहीं एटा भी डबल बॉर्डर माछ धड़ी अच्छे चौड़ा अच्छे डबल बॉर्डर माछ धड़ी टेराकोटा रो केते हेवी काम है देखो क्लियर काम ऊपर अच्छे पूरा क्लियर काम आंचल टे बढ़िया दै छे केड़े हेवी आंचल आ बॉडी देखो बॉडी आसी गला परभार डिजाइन अच्छे टेराकोटार डिजाइन देखो आप पाई पारबे बहुत ही सुंदर कलेक्शन आप नहीं पारबे जेन साड़ी मान प्राइस जदि ना कह बार आप फोन करके पचरे पारबे आपको पूरा डिटेल प्राइस बते दिया हवा तापर देखो 8 धड़ी रे अछि 8 धड़ी रे देखो एटा भी परभार डिजाइन टेराकोटा डिजाइन रे अछि आंचल देखो ये देखो आंचल आटा तार बॉडी देखो बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखो 8 धड़ी रे एटा भी आप नहीं पारबे नॉर्थ की डिजाइन रे छै एटा देखो 6 धड़ी अछि एटा बाप्ता पाटा नवा कलर चार्ट अछि पूरा कलर देखो पूरा नवा कलर रे अछि आ बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागे नॉर्थ के नाचु जन एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन तापर देखमा एटा 6 धड़ी रे एटा भी गुटे 6 धड़ी रे अछि ऑरेंज कलर ऊपर अछि ये देखो ना आंचल आ बॉडी देखो यदि ब्लाउज पीस पार्क अछि भाई लाउछ ब्लाउज पीस वर्क अछि ब्लाउज पीस वर्क भी पाइबे देखो पूरा होलसेल दाम रे नहीं पारबे एटा आप माने फोन करके पचरोन आपको पूरा बहुत ही बढ़िया प्राइस लगे दिया हवा तार पर देखमा लास्ट आज लास्ट कलेक्शन आउ भी अच्छे लेकिन आम वीडियो जहाँ लंबा नहीं करूँ लिमिटेड कलेक्शन देखो जेहेतु पूजुतिया भाईजुतिया दशहरा स्पेशल वीडियो ये देखो डबल कलर अच्छे सप्ताह डिजाइन अच्छे देखो देखो आंचल यहाँ तार बॉडी देखो बहुत ही सुंदर कलेक्शन अच्छे बहुत ही बढ़िया लगा आज जेन शाड़ी मैंने देखा पूरा बचा बचा शाड़ी देखुन शाड़ी पसंद लगा आप ऑनलाइन भी नहीं पारे ऑनलाइन मंगाबार प्रोसेस बहुत ही सिंपल है जेन शाड़ी भी पसंद लगा आप स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर दिया व्हाट्सएप नंबर के फोटो पठाऊन एड्रेस आप पेमेंट करूँ आपको घर जाए 3 ରୁ 4 दिन भितर जेन थे भी आपको पहुँचे दिया आ सबसे बेस्ट है दुकान के आसन आ भी बहुत सारा कलेक्शन अच्छे तार साथ फैंसी शाड़ी भी कलेक्शन अवेलेबल अच्छे आप आसिक दुकान बाची बाची निजे निजे नहीं पारे दुकान एड्रेस है संबलपुर गोल बाजार मेहर साड़ी तो आज वीडियो आपको केंद्र कमेंट करूँ जब भला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह जनरल सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां शंभू नमस्कार।